Salam alaikum. Moi, دوزنا la conférence de presse à la liste, donc les comptes Gould la liste. Il y a les 12 nats ici maintenant. On a passé une bonne semaine مع الدراري, مع tout le groupe. On a 2 matchs غدا إن شاء الله والاثنين اللي إن شاء الله غيعاونونا pour l'avenir. إما نجربوا إما نشوفوا la progression ديال الفرقة, surtout depuis le mois de juin. بغينا نبقاو في هذا المستوى. بغينا نشوفوا les équipes اللي يقدروا يديروا لنا المشاكل, différents styles d'opposition. Et en plus, Nesba, Imal Gabon, Imal Lesotho, eux qui ont une qualification pour la Coupe d'Afrique. Donc ça va être des matchs qui vont être ماشي سهلين. بالحق حنا خصنا نستافدوا من هاد الماتشات ان شاء الله باش نكونوا موجودين pour le mois de mars بعدا les qualifications de Coupe du Monde, ou surtout pour la Coupe d'Afrique aussi في الدار en 2025 ان شاء الله. Sharaf. Comment vous avez préparé ce match face au Gabon? Ouais, salam alaikum. Comme on l'a dit le coach, on s'est préparé bien cette semaine avec les objectifs qu'on a de préparer bien la qualification de la Coupe du Monde en mars, comme on l'a dit le coach, et l'avenir de la Coupe d'Afrique à la maison. Et ça, c'est un bon test pour tous nous et pour préparer bien nous à la maison. Merci أشرف. نبداو الأسئلة الله يخليكم, تقدموا نفسكم والمنبر لمن تنتميوا. Micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. مساء الخير وليد. خليل ابو خليل موقع لو 360. السؤال ديالي المباشر هو الان انه في الكره ما بقيناش نقولوا فرق كبرى ولا فرق صغرى, هذا شيء مفروغ منه, ولكن الان تنشوف على انه في ظل تالق المنتخب الاولمبي وفي ظل التركيبه البشريه نقدر نقول دابا عندنا اكثر من منتخب, عندنا منتخبين. ان تنشوفوا المنتخب ديالنا تيفرض الايقاع ديالو, تيفرض اللعب ديالو وتيربح اداء ونتيجه. هذا من جهه, ومن جهه اخرى واش هي الحاله البدنيه ديال اللاعبين؟ انه في اخر ندوه صحفيه انك بررتي انه التواضع ديال الاداء كان مع نهايه الموسم. الان نحن في بدايه الموسم, ظروف مثاليه, غنلعبوا امام الجماهير ديالنا في ملعب اللي هو اكسيلون. واش غادي نشوفوا المنتخب اللي تنتمناوه كمغاربه؟ شكرا. كنبقى في لي قلت واللي بان لي كان لوجيك. في موا جوان سيتي لا فان سيزون, كان عندنا بزاف دراري اللي كانوا فاتيغي, واللي كان مهم لينا هي لي 6 بوان ونكونوا مع 9 بوان بروميي دو جروب بور لي كاليفيكاسيون كاس العالم. بحال اللي قلتي ما كانش ماتش ساهلين, شفنا في لورو, شفنا في لا كوب دافريك, شفنا كنشوفوها ديما اما في البطولات اوروبيه ولا حتى ديال المغرب. الماتشات ما كيكونوش ساهلين, حنا كنتعلموا منهم. بالعكس سي با اون اكسكوز اللي كنت قلت خير لا فريشور فيزيك اتليتيك ما كانش ساهل الدراري باش يسالوا العام. بالحق بان لي سالينا جوستومون لو ماتش مع الكونغو دون بون مانيير. او كونترير خصنا غدا جوستومون نبقاو في هذا المستوى, في هذا لانتونسيتي اللي شفنا, و سورتو د ليفيكاسيتي, باسكو المشكل اللي كان عندنا قبل ماشي ديال اللعب, كان سورتو ليفيكاسيتي. كنا كنديروا بزاف دو لي اوكازيون. دونك سي بيان كان عندنا اللاعبين كي سون كونفيونس, كومونس ا ميت دي بوت, كي اون مي دي بوت, بداو كيتعرفوا الدراري, سي بون اوغور. ابخي عندنا الدراري ديال الاولمبياد بحال اللي قلتي كانوا معنا قبل, مازال معنا, كيعرفوا الجروب, كيكبروا مع الفرقه, كيكبروا مع الفراقي ديالهم. كنتمناو يزيدوا يكبروا باش يكونوا لو بلو رابيدمون في مستوى. مي بحال اللي كنقول ليكيب سي با ليكيب اولمبيك, لو نيفو واحد اخر. كنا شفنا يمكن امير مع الماتش موريتانيا او موا د مارس, كبر مع لي جوز اولمبيك, سي ديفوني ان اوت جوار وغيكبر مع الماتشات. مي عندي واحد الثقه كبيره في هذا الجروب, ليفيكتيف بدا كيكبر, عندنا دي تري بون جوار براتيكمون ا تو لي بوست, كاينه لا كونكورونس, عندنا جمهور كبير, tous les feux ils sont ouverts ان شاء الله باش نزيدوا لقدام, وهذا الشيء اللي كنبغيو.
vous plaît. Coach, bonjour, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune Canal+. Je voulais te parler du mercato. Tu disais souvent que tu échangeais avec les joueurs sur le mercato. Concrètement, est-ce que tu leur donnes des conseils et tu donnes ton avis sur les clubs? Et je voulais parler des 3 piliers de l'épopée qatari, Amrabat, Nseri et Onahi. Est-ce que selon toi, c'est mieux de jouer titulaire dans un championnat comme la Turquie et la Grèce ou avoir un peu moins de temps de jeu dans un top club européen comme Brahim Diaz où ça se passe très bien avec le Real Madrid? Moi, j'ai pas la réponse exacte. Dans un grand club ou dans un club soi-disant moyen, déjà avec tout le respect. L'Irandi, Fenerbahçe, c'est un grand club. Le Raja, le Wydad au Maroc, c'est des grands clubs. Le Wydad ou la Raja, c'est pas des grands clubs. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en Turquie, c'est des grands clubs. Donc ils sont partis dans des grands clubs. Panathinaikos, c'est un grand club. L'Olympiakos, c'est un grand club. Après, le niveau du championnat, le niveau du championnat. Déjà, ils ont trouvé des solutions. Bref, des joueurs qui sont heureux déjà. Ils ont le Kora, ils rejoignent le Mustawa dialhom. ما يضيعوش الوقت ديالهم حتى هما في لي بون توش باسكو سي امبورطون نقدروا نعاونوهم بحال اللي درنا مره بالحق لا غاليتي دو اي لا كونكورونس اللي عندنا وقلت لكم مره اخرى في لافونير il faut trouver un endroit où ils vont pouvoir exprimer leur qualité. Donc après est-ce que Amrabat غيكون احسن في مانشستر a joué peu de matchs ou la Fenerbahçe لعب 90 minutes ما نقدرش نعطيك la réponse هما les choix en tout cas. باش نعطيك la réponse واش يسولوني. Bien sûr qu'il y a des échanges. La priorité كانت في اللي قلت لكم على par exemple Aguerd ou Nahi. Aguerd حل المشكل ديالو un jour avant le mercato ou Nahi pendant la trêve internationale. Amrabat aussi. كنتمناو اي واحد فيهم يلعب و après on connaît les qualités de ces joueurs. C'est des joueurs اللي حطوا المغرب اللي يقدروا encore مازال يحطوا à condition qu'ils يلعبوا ils reviennent à leur meilleur niveau. وعندي ثقة كبيرة parce que كنعرف la qualité إما humaine إما technique. Mais après il y a la concurrence. Mais je pense qu'ils n'ont pas signé dans des clubs qui sont pas de très haut niveau. On peut pas juger après le niveau. C'est sûr qu'on aimerait tous qu'ils soient avec Brahim au Real de Madrid ou avec Achraf au Paris Saint-Germain ou avec Nasser à Manchester. Mais ils évoluent tous dans des bons clubs et on est content. المهم هي تحلوا المشاكل ديال الميركاتو. مساء الخير سي وليد. مساء الخير. مديح حجيب لي 27. سؤالي مباشر: اي تركيبه بشريه هجوميه يقدر يختارها وليد الركراكي في مباراه الغد؟ يعني واش السؤال ديالي يعني واش يقدر يحافظ على نفس يعني الخط الهجوم المكون من ايوب الكعبي، ابراهيم دياز وحاكم زياش والياس بن صغير لانه شفناهم في مباراه الكونغو، نفس اللاعبين لحدود يعني شهر شو تنبير، نفس الجاهزيه نفس الفعاليه الهجوميه رفقه الفرق ديالهم في ضمن يعني وجود يعني لاعبين اخرين بحال رحيمي الناصري عدلي اخو ماشي. شكرا. تبارك الله شفتيه عندنا لو شوا دونك مازال غنفكر. ممكن نقدروا نخليو الفرقه اللي لعبت مع الكونغو باسكو داروا un bon match, un très bon match. بالحق داز شهرين. Il y a beaucoup de choses qui sont lidazo entre temps. Il y a aussi la semaine ديال l'entraînement lidazet. كنشوف aussi l'état de forme, كنشوف le mental, كنشوف بزاف الحوايج. مي اللي مهم اللي غيبدا بني عندنا لا كاليتي وعندنا سورتو لي شونجمون aussi. دونك يقدر يبدا واحد يكمل بارابور او بلان دو جو. Et l'avantage اللي عندنا اليوم على قبل c'est que justement on a des différentes positions, différents changements اللي يقدروا يعاونونا في الماتش باش ما نربحوا ما نخليو الريزولتا. Mais اللي مهم هي عندنا pratiquement tout le monde en forme. Il m'a peut-être un ou deux joueurs اللي حسوا بشي peut-être pas des grosses blessures mais des petits doutes اللي غنشوفوا حتى l'entraînement de اليوم واش يقدروا يكونوا غدا ولا لا. Donc ça va dépendre aussi d'Hachi. Bonjour coach, je suis Rodrigue Bekale, le sportif média gabonais. On sait que le Maroc est déjà d'office qualifié pour la Coupe d'Afrique Nation de football Maroc 2025. Demain, face à cette équipe du Gabon qui sera à la recherche de 3 points pour pouvoir poursuivre l'aventure face à la République centrafricaine mardi prochain. Quel est l'objectif aujourd'hui, l'objectif demain de l'équipe marocaine? Est-ce que c'est de juger les joueurs ou de chercher à gagner ou c'est de maintenir la forme?
je voudrais rappeler aux confrères de bien pouvoir au moins s'exprimer, si on peut avoir la conférence de presse en français. Ça nous permettrait également, nous, qui n'avons pas une parfaite connaissance de tout ce qui est dit en langue, de prier. Vraiment, je vous en excuse. Alors, on veut les deux. On veut essayer des choses et on veut gagner. On est dans l'obligation à chaque fois chez nous de gagner. En plus avec la manière à chaque fois. Donc voilà, l'objectif il est clair et surtout de progresser. On veut grandir à chaque fois. On veut aussi voir certaines choses. On a travaillé toute la semaine sur différents points et on veut le voir sur le terrain forcément. Mais après, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer le plus possible de concilier les deux. Maintenant, comme je l'ai dit aussi souvent, la priorité c'est d'abord aussi de gagner parce qu'on est condamné à chaque fois à gagner dans le football et surtout chez nous. فنكون تقدروا تطرحوا الاسئله كذلك لاشرف حكيمي دونك كوتش اشرف حكيمي تفضل. السلام عليكم السي وليد الكراكي عبد العزيز ارجل موقع بابريسو بين سبور. شفنا مؤخرا مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تلقاو عروض من الخليج لكن رفضوا هذه العروض على سبيل المثال نايف اكرد وعز الدين أناحي. واش وليد الكراكي عنده تاثير على الاختيار ديال هاد اللاعبين خاصه وانه السي وليد كانت عنده تجربه مع فريق التحليل القطري وكيعرفوا مزيان مستوى التنافسيه في الدوريات الخليجيه. ما نقدرش نقول لك عندي اون انفلونس. انا ملي كيسولوني لي جوار ما كنقولش ما تمشيش في هاد البطوله ولا تمشي. اللي كنقول لهم خصكم تكونوا في لي ميور ديسبوزيسيون باش تجيو المنتخب. من بعد اختاروا من بعد انا عندي الاختيار ديالي. دونك انا لا بريوريتي انا بالنسبه لي هي لا كاليتي دو جوور اي لا فورم. ابري il y a des contre-exemples. ملي كتشوف سفيان كيلعب في البطوله الاماراتي بالحق العام اللي داز العام اللي فات ما يمكنش ما تعيطلوش بالحق. بحال اللي كنقول il n'a pas été forcément meilleur في البطوله ديالو باسكو كان ديما في البطوله ديال الامارات كان ديما مزيان سفيان بالحق. il a excellé في لا تشامبيونز ليغ asiatique. دونك ولا كتلعب à ce niveau-là et que tu es un des meilleurs في هذا النيفو لا بالنسبه لي ما عنديش مشكل بالحق à un certain âge ou à un certain niveau à certaines qualités. انا كنتمنى بحال اشرف بغيناهم ديما يكونوا في او نيفو يلعبوا تشامبيونز ليغ اوروبيا باسكو كنعرفهم لا تشامبيونز ليغ اوروبيان سي لو نيفو لو بلو ديفيسيل او موند et plus ils vont jouer فهاد المستوى plus ils vont pouvoir nous donner en sélection. Mais après il y a des contre-exemples وشفنا ملي tu peux exceller dans un certain championnat مع الثقة مع النيفو اللي كتخدم. Mais pour moi c'est vrai que sur certains championnats, la Champions League, c'est quelque chose que je regarde et ça met la pression beaucoup plus. Donc, l'Iraïm Choulé, Ben Machim Zouda, Dima Kangoula, après, il y a des choix et la concurrence est plus rude. Maintenant, je ne sais pas si Matimchish, je suis là, je ne sais pas si Manjibouch, je ne sais pas. Donc, il prend sa responsabilité. La priorité, l'intérêt, c'est l'équipe nationale. Et là, l'équipe nationale, elle passe devant tout le monde. Suivante. محمد امين متبار جورنال اسبريس. السؤال ديالي للناخب الوطني وليد الكراكي. اكيد ان تحدثت في السؤال السابق مع الزميل ديالي على أناحي وأكرد. انا بغيتو يقول لي الراي ديالو في الاختيار ديال أكرد وأناحي الفراقي ديالهم باناتونايكوس وكذلك في الدوري الاسباني واش هو مع هذا الخيار. وكسؤال ثاني كنشوفوا الوضعيه ديال حكيم زياش مع الفريق ديالو غالاتا سراي يعني وضعيه شويه صعيبه. واش وليد كيجري مع لي جوار كادغ كما قلتي بالنسبه لأناحي واكرد الاختيار ديالهم فين غيمشيو؟ واش بغيتي تبقى تشوف زياش اوروبا هاد لاسيس؟ لا لا اكرد ولا أناحي ديما قلتها. انا ما كنقولش خصك تمشي هنا ولا ما تمشيش هنا. كنبقى لي قلت لك هما كيديروا لو شوا ديالهم et ils prennent la responsabilité de leur choix. اللي كيبان لي un joueur comme Azdin avec le talent qu'il a ويبغيو يقولوا لي بغاو الناس c'est un joueur de talent وتقدر تسولو اللاعبين اللي كيترينوا معاه كل نهار. سي ان جوار كي ولا تبعتيني انا اسكو كنت باغي نشوفو في باريس سان جيرمان ولا في ريال مدريد ولا بارسون بيان سور باسكو كان كيبان لي ملي عنده لو تالون باش يلعب في هاد لي كلوب. شفت التصريح ديالو قال كي لا في دي زيرور دونك ملي هو ديجا اكيد ملي il a fait peut-être certaines erreurs ça veut dire qu'il est sur la bonne voie
وانا كنامن بلي عزين va revenir à son meilleur niveau. نايف كتعرفوا العلاقه اللي عندي مع هذا الولد كنعرفوا ملي عنده 17 سنه. C'est un joueur qui est extraordinaire. واش لا Real Sociedad c'est un bon club pour lui. Je pense que ça peut être un bon tremplin بالنسبه له بعدا باش يلعب باش الاستيقاظ ديالو un championnat اللي كتجي مع اللعب ديالو. Donc je pense que c'est des bons choix. Après à la Hakim c'est pas une personne avec qui كنهضروا على le choix ديالو parce que pour le moment ما عرفش واش هو مازال في غالاتاساراي ولا غيمشي ولا مشى شي موطا من بعد bien sûr غندiscuter وغنهضروا. الحق c'est pareil, c'est des joueurs qui ont donné en équipe nationale et qui عرفوا واش كيديروا. Après chacun prend sa responsabilité. Nous on est avec les joueurs, انا ديما غنكون مع les joueurs باش نعاونهم. Mais l'intérêt de l'équipe nationale كنعاودها هي الأولية وهي اللي كيأمني. Salam alaikum, Youssef Moutmaïn du journal Le Matin. Bonjour coach. Bonjour. Ma question concerne les joueurs blessés. Si vous pouvez nous donner plus de nouvelles sur Ousama El Zouzi. On a lu hier des supports en Italie qui annonçaient qu'il a été écarté de la liste pour la Ligue des Champions cette saison, qui souffrait au dos en plus de sa blessure au genou. Je pense aussi à Chadi Riyad, dont on ne connaît pas exactement la durée de l'absence. Et puis j'ai une question pour Achraf aussi. Bonjour Achraf. Bonjour. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule derrière dans ton poste. Il y avait Mozraoui, il y avait Chibi, là il y a Zakaria El Wahdi, un très bon joueur avec beaucoup de polyvalence. Comment tu estimes son niveau, surtout que tu l'as côtoyé de très près lors des JO? Merci. Non, Cabo. Comme tu as dit, et oui, le coach il a dit, on est très heureux de trouver de nouveaux joueurs. Comme Zakaria t'a dit, de concurrence à l'équipe nationale, ça fait des bien pour nous aussi pour monter le niveau. Zakaria c'est un très bon joueur avec un très état d'esprit que je connais lui à les JO et j'espère qu'il a un bon avenir avec l'équipe nationale. Bon, على les blessures, moi Chadi Riyad ما نقدرش انا نقول لك la durée si c'est pas officiel من الجهه ديال الكلوب ديالو par correction pour le club, mais pour le moment les nouvelles sont je pense bonnes par rapport à الخوف اللي كان عندنا عليه. Et bien sûr Koussama il s'est blessé pendant les Jeux Olympiques. Comme j'ai dit, ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Il paye pour le moment justement sa blessure. Peut-être comme vous avez dit, il n'est pas inscrit sur la liste à cause des Jeux Olympiques. J'en ai pas parlé la dernière fois, donc je vais profiter. Shukran. Et on est fiers, en tout cas moi en tant que sectionneur, je suis fier de la mentalité des Htaf, les Jeux Olympiques. Quel milieu défensif, là, défenseur central. Mahdarj pour le pays, pour le drapeau. Là, il est blessé. Le drapeau, c'est l'état d'esprit. Librena Nahteo, Léabine Fad Farqa. Et ça commence à porter ses fruits. Quand on voit quelqu'un comme Achraf, Iqdami Tiawa, Bachid les Jeux Olympiques, يمكن نتوما كان كيسحبكم سهلة حق دابز وتقاتل باش يديرهم alors que c'était pas une date FIFA. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais l'état d'esprit de l'équipe nationale est très bon et la preuve c'est par la blessure de Oussama ou bien des joueurs liés aux Jeux Olympiques. Et c'est le bon message, je pense. Question suivante. Comme ça. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم حكيمي. حكيمي اكيد سمير متوكل صحفي قناه شوف تي في. اكيد حكيمي القاسم المشترك ما بين المنتخب الوطني اللاعبين الشباب وكذلك المنتخب اللاعبين اللي عندهم تجربه هو اشرف حكيمي. لعب مع اللاعبين الشباب بالاضافه الى اللاعبين المجربين او اللاعبين المخضرمين. كيفاش يعني العلاقه ديال الوصل اللي كتحاول انت توصلها من اللاعبين الكبار اللاعبين الشباب وكذلك من الشباب اللاعبين الكبار، خصوصا انك جاورتيهم بجوج؟ Una relación entre los jóvenes y los antiguos que como tú son activos y vemos que tú ayudas mucho y cuál es tu posición, cómo veas la relación entre antiguos, jóvenes antiguos. Ouais, bonjour. Je pense que c'est un joueur très jeune, mais aussi avec beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que je suis là à l'équipe nationale. Comme tu as dit, je suis allé à l'équipe olympique, surtout pour aider les jeunes, les joueurs que c'est sa première compétition officielle.
important pour le pays. Je allais à donner des conseils et d'aider l'équipe. Je pense que le concept plus important, c'est de jouer pas de pression, de jouer comme il joue à son équipe, que c'est pas que le très jeune ne va pas capable de faire des choses, sinon qu'il a besoin de rester tranquille et que nous on a besoin d'aider les joueurs nouveaux et les gens qui viennent à l'équipe nationale. Comme ça, on crée un bon groupe et une bonne famille. Question suivante. Bonjour coach, bonjour Ashraf. Je vais aborder peut-être un casse-tête chronique de l'équipe nationale, c'est le poste de latéral gauche. Aujourd'hui, avec le retour de Noussair Mzraoui, je me demande, est-ce qu'on va revoir peut-être la vieille classique version qu'on a vue, Ashraf à droite, Noussair à gauche, ou peut-être Noussair sur le banc, ou tout simplement peut-être inverser Ashraf et Noussair, parce qu'on a vu Ashraf dans le passé, soit en équipe nationale, soit avec l'Inter de Milan, soit avec, surtout à Dortmund, figuré à gauche, il a la qualité de frappe, etc. Et donc je voudrais bien savoir s'il est dérangé ou pas pour justement revoir et reprendre ce poste, pour peut-être permettre à Noussair aussi de jouer dans un poste. On a deux latéraux de classe mondiale. C'est à la fois, on a de la chance, mais c'est un casse-tête pour nous. Voilà. Un problème de riche. Voilà. La demande c'est à qui? Tout le monde. بحال اللي قلتي ديجا سان بليزير تكون عندنا دو جوار في هذا المستوى، تكون عندك واحد اللاعب بحال اشرف اللي يلعب في ريال مدريد، في دورتموند، الانتر وباريس سان جيرمان، واحد اللي يلعب في بايرن، في لاجاكس، واليوم دابا في مانشستر يونايتد. انا كيبان لي c'est deux joueurs de talent. Les joueurs de talent, ils peuvent s'adapter. Noussair, pendant 2 ans, c'est vrai que لعب في côté gauche. Mais الحكم اللي كنشوفوا المستوى ديال أشرف le côté droit, c'était difficile de faire un choix. Mais عندي un joueur بحال مزراوي بعدا اللي عمره ما هدر في لا بوزيسيون كيدير الخدمة. وأشرف c'est la même chose. Ils sont à la disposition du coach. وبحال اللي قلت له on verra, comme on a des matchs amicaux, pourquoi pas njarbo des choses. Même si Ashraf, on sait que même si Kadgolo à gauche il est bien, mais on sait que il est toujours meilleur à droite. Mais il peut dépanner à gauche. Donc on verra, غنشوفو غير نهار اللي غنحطو في لا gauche غيدير لنا بون ماتش باش ما نقولوش ماشي مزيان في لا gauche باش يرجع في لا droite فهمتي. دونك بحال غنجربو اللي مهم ليتا ديسبري مزيان، ماشي بحال اللي كيقولوا لا انا في هذا البوست انا في هذا البوست. ما انا كنت واحد من احسن لاتيرال دروا كان في ليستوار مع صابير مع ابراهيمي مع بزاف بحال هاد الجوج دابا قتلونا. خلينا نفكروا ما نقولوش تنقولوا لاولادنا كنا ولا درنا قتلوا لي جاي بحال اللي كيقولوا. دونك الحمد لله pour nous, on va voir mais l'idée c'est vrai que l'idée dans les stages اللي كاينين à 2 matchs on a 6 matchs on peut voir plusieurs formules inchallah. السؤال الأخير. السؤال الأخير. Amin Birouk, Radio Mars. Amin Birouk. Coach, je voudrais parler du cas Brahim Diaz. Depuis, il a joué 4 matchs avec la sélection, mais on a senti une certaine fébrilité, anxiété, l'idée de vouloir prouver quelque chose surtout. Est-ce qu'il y a un discours pour pouvoir mieux le rassurer, le calmer et pour pouvoir tirer le maximum du joueur que nous voyons souvent au Real Madrid? Et la question pour Ashraf, felicidades pour la médaille de bronce. Alors Ashraf, ça fait quasiment 9 ans que vous êtes en sélection. Vous êtes entré dans le top 10 des joueurs les plus sélectionnés de l'histoire du Maroc. Comment vous vous définissez en tant que leader? Est-ce que vous êtes le leader technique? Vous êtes le grand frère? Vous êtes un leader de vestiaire? Comment se comporte Ashraf dans le groupe, surtout avec les plus jeunes? Merci pour la félicitation. Ça fait plaisir de faire partie des joueurs avec les plus internationaux, les plus matchs avec l'équipe nationale. J'espère qu'on va faire plus encore. Ça là, c'est mon objectif. Et mon objectif là aussi, c'est un leader. C'est pas techniquement, sinon de montrer l'exemple à les jeunes nouveaux et à les jeunes de qu'on est là pour les pays. C'est pas pour un joueur seulement. On devait montrer l'exemple de que pour gagner, de faire des bonnes choses. Et grand, on devait jouer comme une équipe et on devait
dit que le drapeau c'est plus important qu'un joueur ou qu'un séquence, que ça c'est une chose et un objectif que je me mis à la tête de montrer cet exemple à tous les nouveaux et à toute l'équipe jaune et aussi à l'équipe A. Concernant Brahim, بحال اللي قلت يا امين سي الصراحه ماشي سهله ليلو ملي جا باسكو خصك تادابتا مع ان جروب اللي كان عايش une coupe du monde avec des jeunes joueurs donc كان خصو الوقت وانا كنت عارف كان خصو الوقت il lui faut des minutes il faut du temps بحال اللي كنقول الحمد لله la coupe d'Afrique غتجي dans un an et demi donc on a encore le temps pour qu'il s'adapte كنجربوا نديرو في les meilleures conditions باش ان شاء الله يكون في مستوى ديالو يكون في الثقه ديالو سان جور دو تالون كيبينا في ريال مدريد و جو بيرسودي غيبينا مع المنتخب il faudra être patient avec lui ما خصناش نديرو له اكثر من بريسيون اللي عنده il faut l'accompagner بحال اللي قلتي هضرتي على اشرف سي دي جوار جوستومون qui l'aident كيعاونوا اشرف il fait beaucoup منير et petit à petit غيجبر راحته وغيعطينا mais petit à petit بحال اللي قلت mais c'est un joueur extraordinaire avec une bonne mentalité. On ne s'est pas trompé. Et on espère que Radda, ou le match de lundi ou en octobre, Dima, qu'on voit une progression.